harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Siulih sekali nari. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sibagikan kata di bata. Mari toto kita. Tuhan kami Yesus, ikelengindu Sakeus, idahdu geluhna sidem kini bayakan jabatan ilindungi pemerintahan Romawi. Tapi idah duka pe pusuhna lalit kemalamanati. Maka asum begina kam lewat arah kotana icuba kena ngenen kam. Tapi lah idahna. Tapi kam oh Tuhan idahdu pusuhna. Seh maka idilondu ia idatas batang kayu enari. Ia harus nusur. Dungna yalo-alona kam irumahna. Tuhan, entah kami kin Sakeus silalit kemalaman nate, amin nalit pe duit kami. Nggokin kami sadar perlu kami kam Tuhan. Bujur idahdu pusu Sakeus janah dilondu iya. Mindo kami ula kami lewat kendu. Babalah kami ikut menanami kemalaman natendu. Ema pengalami dosa. Ibas kam Tuhan Yesus. Bujur Sakeus gid. Ngakui dosa-dosana. Gid pe iya. Ersemulih man Tuhan. Ibas Tuhan. Rehku kegeluhenna. Bagepe bagi kami katandu. Lid Simon Petrus. Sidilondu ia tukang penangkap ikan. Ubahdu geluhna. Tapi layas tiaman bandu. Biar ia ngenen jelma asangken rati keleng man bandu.
ipersoken na kam. Tapi dungna getem pusuhna bertobat ia reh ia man bandu litka Judas Iskariot epe ihanatina kam daya kena kam layar reh man bandu. O Tuhan kasih jadi bas pustakandu etri dabas kegeluhan kami. Bujur dibaci dengar terang sinalsal surga nari nerangi pusuh kami. Baci dengar getem pusuh kami. Muhammad kami man bandu. Sebab kam ngencang asuk erbahanca. Kam Tuhan Tuhan si melias. Tapi kam Tuhan si memberikan kebebasan man manusia. Janah kam Tuhan si sabar. Tapi labu lalit batasna. Ngukeri pak sandu man Judas. Jadi persingat man kami. Tuhu biar kami. Tuhu kai pelalit artina. Tuhu adilah kami Muhammad man bandu. Lalit pengharapan man kami. Bujur karena kesah dusi badia. Baci dengar ngerana man kami. Tuhan Yesus iteruskan kami ngoge katandu. Malaikat du erkawal. Kesah du terus erdahin di tengah-tengah kami. Pin hambandu kai atendu ngerana man kami telah banci bagi penegu kesah si badia bagi penuri kenaman kami. Ibas kelarndu Tuhan kami Yesus kami ertoto. Amin. Ya, sekali nari mejuah-juah man bantah. Aku mohon gua kinjaman ni datiku. Tempat-tempat ngolit pengharapan ngadi kesusahan. Lanaika baci kebatin bagi. Canah piga-piga ku bagi. Ngerana-ngerana aku tu tremen kepeken pendeta lanai tekna ugaban. Emakana lanai lit kebaktian, lanai lit pelayanan melalui media. Makanya lik singatakan zaman bangku, ya, kam bersyukur nina, engkai niku. Baci dengar bandu pelayanan lang, pendeta kami lanai. Carka nina, aku ku ikuti rusur kami nina ka. Tang COVID barenda nterem nina. Rereh ngadi. Tapi kam baci terus nina. Ya, aku laku tahu uga perbuena barenda uga perngadina laku tahu aku malu kesempat kal. Tapi kepeken iya perdiate kena tang COVID barenda tereng kala live streaming gundari rereh ngadin nina. Kamlang nina.
bagi enda ka kepeken Tuhan tekuka langmun uga kin ngenda bagi sebab nalik kat dua sora di sora kai live streaming ni naka tapi lik kang peneguhan Tuhan ya pakai Tuhan siturikan kita ndai ya bagi pustaka enda dagam go 2000 tahun pakai Tuhan. Jadi si penting je kata Tuhan si peseh entah lang. Okay. Janji Tuhan nadi kata nanda si peseh lamulih alu sia-sia bagi udan dabuh ku tanah ipasu-pasuna tanah bagi kata di batanda idungi nadahinna. Kam biasana adina brekalak pangan man bandu ugang ngerek sindu. Bujur nih tari, debanari, enda senang, debanari. Sialoken, debanari ya. Langsung kundu ijanari pangan enda isir banca, sungkun ma. Adi kata kena sianur banca, bibi indukal. Bitu andu bagilah sangat pandai kainge ingat ndu oh mama masih ingat cimpa bibi tua teta ma melabo iya ading gobrena pan melo bagi hari bagi enda pustaka enda kata di bata. Tapi labo langsung dibata pesusur sa ipakena nabi, ipakena rasul nurat kensa. Jadi pustaka ndanggo masu kita si ingat kamin ise si nurat kensa. Sebabna labo ka payoman banta adina untung tangan si jaruki bas pustaka enda. Lasi ingat sinurat kensa. Makana si payona ngoge pustaka alu pendahin kesah si badia raduka kita je lang labo je sinurat kensandai tapi secara rohani ugandu be kesah si badia ngajari ia nuratkan pustaka ndai bageka kesah si badia si seri erdahin ibas kita asumsi ingat si nurat kensa. Si buena nuratkan pustaka si badia Paulus baru 27 kitab. Paulus surat kena 10 telu. EP arkiteken lead perdebatan surat Heber. Enterem kala ngatakan surat Heber Paulus ngenuratkan sebab gaya penulisanna alu sastra si tinggi. Kuat Judaisme ras je gelar Timotius. Tapi dibata sendiri lah isurat kena ise sinuratkan kitab Heber. Tanah pernah kukatakan uganina penulis buku-buku rohani makana paling indah tulisan surat Heber ras paling bagus pengertian ku Kristus surat Heber. Surat Heber krina tulisan Injil pe sekali nari ibandingkan Kristus ndai ras kebanggaan kalak jauh di padan sindeka. Maka adi ogendu surat Heber naik kena imanta ku Tuhan Yesus singgolit banding kena tingkatan lalit
Ganjangan nasa Tuhan Yesus. Makana adi Paulus kinuratkan surat Heber sebelum 4 surat kena. Tapi amina langpe hampir separuh padan simbaru suratkan Rasul Paulus. Jadilah kita fair si oge saja suratna tanpa peduli kita isi iya. Enda pepatah sedekah mah tak kenal maka tak sayang bagi. Makanya perlu si tandai Rasul Paulus. Apalagi kah di arah surat Paulus kesasiwa dia nalamatkan kam. Labortina si sembah Rasul Paulus. Tapi uga kesasiwa dia make ia, uga Tuhan menghargai ia, bagi perlu si hargai. Maka perlu ia si tandai. Paulus ope lenga ia iselamatkan gelarna terhendu isema Saulus. Enda Saul. Makanya bahasa Karo Saul. Gelar raja si pemena Raja Israel, Raja Saul. Ia suku Benyamin. Ibas zaman perjanjian baru telunarin sa suku Yehuda Tuhan Yesus, Benyamin sadanari Lewi, dan perlu imam-imam. Di antara telu suku enda, ibas perpecahan kerajaan Israel barenda, kerajaan utara 10, kerajaan selatan 2 ngencak. Suku Yehuda ras suku Benyamin. Suku Benyamin masih setia man suku Yehuda. Maka suku Benyamin sada kebanggaan. Ban ia ngenca setia man suku si ijanjikan Tuhan arah hereh Mesias. Maka pas Filipi pasal 3, Paulus alu bangga katakan aku kalak Ibrani asli. Suku Benyamin. Isunatkan ibas wari pewaluhkan. Ibas Taurat aku masihlah pernah salah. Enda mekerna darah Paulus. Ia kalak Heber asli je nini bulang nanari. Pihak si diberu, pihak si dilaki. Lah pernah erjabu di luar suku Israel. Hebat deh. Hebat. 2000 tahun. Kam tersulu-sulu ini bulang 2000 tahun. Aku sangat nak daftar sekolah kaya. Endandai. Tuliskan gelar bulang. Gak lupa. Bareda daftar ke sekolah. Sungkun kang kukuta. Enda pe sungkun ka. Adi gundari sungkun duka ulakal. Laneka kutak. Tapi Paulus 2000 tahun. Maaf ya labo 2000 tahun. Mulai Raja Saul. Mulai Abraham nari payo. Paulus mulai Abraham nari ku Paulus 2000 tahun. Paulus ku Abraham 2000 tahun, Paulus ku Musa 1500 tahun, Paulus ku Saul 800 tahun. Jadi banci urutkan Paulus. Nini bulang narah nandena ras arah bapana lalit menikah di luar suku Israel. Enda luar biasa. Paulus secara tubuhna.
Berarti nini bulang nanari kalak sir tanggung jawab. Lah kalak si murde. Lang aku langsung kundu uga bulang du nindu. Mis jumpa murde. Uga maka jumpa murde nindu. Ngukencaku anak prana. Maka aku tah lip biringku li ribuku. Emang uang kandwe. Tapi Saulena tersulu-suluna. Maka secara darah ia murni darah Yahudi. Bagepe secara agama. Paulus enda ia Parisi labo rekiteken itu kurna, labo rekiteken jabatanna saja. Bapa nanari enggo Parisi. Coba sioge lebih gelah idahandu bapa nanari Parisi. Kisah Rasul 23 ayat 6. Gelah sidah uga kentalna uga kuatna ia bas pengaturan di bata secara darah keturunan. Adi darah ta keturunan ise kita malah buka dulit kuasa anta ngaturkan sa. Ise bapa anta ise nandeta banci siaturkan. Maka din anak aku ula minteku bagi nandeku nina. Man tayapan. Aku latiku bagi bapakku ni. Aku latiku kalak karo nina kadebat. Bacikin hati-hati. Endaman anak-anak ya gelana hamati kena sitek. Kami orang tua. Kami perlu bagi hati kami orang tua kami. Tapi bantuan orang tua. Bacikin ganti. Orang tua lah banci ganti. Sada dua ya. Orang tua lah banci ganti. Ndak harap lah banci ganti. Sada dua ya. Perbulangan apalagi. Sebab nanti ajaran orang tua lah baci ganti. Dekara banci. Deba kami perlu baci ganti ni naga. Tapi tambah derek. Krina sana pe. Labo bas Tuhan nari. Tapi Paulus secara garis keturunan darahna ia memang iaturkan Tuhan darahna pe darah kalak Yahudi bahkan orang tua pe enggo kalak Parisi. Ogendu sekala Kisah Rasul pasal 23 ayat 6. Makanina alusora si megam. Oh senina, aku kalak Parisi kap. Aku ia jadi arsitek pengarapan aku makasih mati geluh mulini. Oh coba. Uga nindu dah. Ulang sekenar. Lali je keturunan Parisi ni na. Yang sekenari oleh hidi. Tapi perbahan enggo ietah Paulus maka kalak si sidang elit piga-piga kalak Parisi dengan piga-piga kalak Saduki. Emakanina alusora si megam. Oh senina. Aku kalak Parisi kap. Dengan orang tua aku pe kalak Parisi. Aku ia diri arsitek pengharapan aku makasih mati geluh muli. Orang tua aku pe kalak Parisi. Parisi jenda. Lah negatif ya. Lah seri endaras si katakan Tuhan Yesus dua kala arto itu. Nina kala Parisi, oh Tuhan, bujurku katakan man bandu. Ijen dan Parisi, kala si terberita paksa sindai,
ia setia man ajaran pustaka. Li dua golongan Saduki. Saduki enda 5 kitab menca akuina pustaka. Ema 5 kitab si suratkan Musa. Tapi Parisi kerina padan sindeka akuina firman Tuhan kata di bata. Kalau Saduki layak teklit malaikat, layak teklit tendi. Kalau Saduki mateng godung. Tapi Parisi setia man firman Tuhan, kerina padan sindeka pustakata, akuina kata di bata, akuina lit malaikat, akuina si mate ngeluh mulihi, ban akuina lit tendi. Canahna labo tendi saja lit si mate penggeluh. Jadi jenda Paulus ia kala Parisi ibas orang tua nanari. Makanya jenda ibas pengaturan orang tuana merbahanca ia masuk sekolah rabi. Janah Paulus rabi masuk sekolah rabi ibas masjab nina. Endame ibas golongan Gamaliel. Buai ayat-ayatna. Tapi enda ku katakan saja. Ia masuk rabi ibas didikan Gamaliel. Gamaliel enda ise. Kempu Hilel. Hilel enda sirban agama Yahudi. Agama Yahudi lah boleh enda padan sindekah. Karika mendulid. Padan sindekah lolid agama Yahudi. Agama Yahudi muncul kenca maleaki lanailit nabi. Sekerehan Yohanes predikan 400 tahun. Tengah-tengah na enda lalit nabi. Lalit kata di bata. Jema muncul. Agama Yahudi. Golongan Parisi. Golongan Saduki. Jana agama Yahudi muncul arah golongan Parisi. Dunga ikutkan golongan Saduki. Jadi golongan Parisi enda pendirina Hilel. Kempu Hilel nama Gamaliel. Si isegani zaman Tuhan Yesus sejaman rasul-rasul. Janah Gamaliel layang git lewat 10 telu kalak muridna. Profesor Simbelin 10 telu ca muridna. Salah sada Saulus. Janah bas Filipi pasal telu Saulus enda si lalit pandanganna. Ya kui kala ia si terbaik. Endam ia secara lahirna darhna ras golonganna bas agama. Makana lalit lebih kena saku nina Paulus. Labo berlebihan bagikin pak tanah. Tapi ia lahir labo i tanah kala Yahudi. Jana ia sendiri warga negarana laka Yahudi. Kak makana sanga peki kala ia pagina pulahina ka. Si mau peki sama tentara Romawi. Bansikin iba peki warga negara Romawi lenga adili gumbiar kala andai. Warga negara Romawi kin kam ning kala uwe. Aku kala Yahudi berbangsa Romawi. Labo ban kutukur. Bebas orang tua kunari. Jadi engkai maka banci orang tua Paulus pe warga negara Romawi. Dan penghargaan bas pemerintah Romawi nari. Karena menurut ahli tenda terbaik Bapak Paulus serbanca. Maka kerajaan Romawi mesan tenda
man Bapa Paulus. Kala rejabatan, kala bayak sanga sinda musim panas, ku pinggir laut, ku pinggir danau, pasangna tenda, ije ia santai-santai. Janah tenda nda isi mejilena Bapa Paulus serbanca. Anugerahkan kerajaan Romawi ke warga negara Romawi man Bapa Paulus. Makanya Paulus otomatis warga negara Romawi. Sanga sindai warga negara Romawi enda mau warga negara si idamba-dambakan kala. Ngelebihi asa Inggris wari enda, ngelebihi asa Amerika. Tapi selain warga negara labo saja, labo bangsa Israel ia secara kewargaan, tubuh nape Tarsus, ena daerah Turki, sisa ngasindai kekuasaan Romawi, ipengaruhi kebudayaan Yunani. Enda bancikala menarik man bandu. Tapi engkai makana perlukah enda isuratkan pustaka sanga sindai daerah Asia kecil, daerah si berpendidikan Athena, kota terbesar, peduakan Tarsus, daerah Kilikia. Maka dung kenca kota Athena simbue je filsuf, peduakan Tarsus. Makanya Paulus pendidikan si pengaruhi filsafat. Filsafat Stoa, sebabna Stoa ajarna muncul i Tarsus nari. Jadi kai enda gunana si pelajari nindu. Kepeken darah Paulus. Ia lah kepelit campur erzabu orang tuana. Bagi ia agama Yahudi, labu kepeken rempet. Adina masuk ku agama Yahudi sila kalak Yahudi gelarna proselit. Bagi Cornelius masuk ia ku agama Yahudi gelarna proselit. Tapi Paulus enda Farisi lah banci. Farisi enda berkata Ibrani nari Perus. Perus enda artinya ipisahkan murni. Tapi ia murni Yahudi, tading daerah si pengaruhi Yunani, Asia kecil, daerah Turki. Ididik ije. Kata wari ia pindah ku Jerusalem jadi murid Gamaliel. Genduari pe adir pesawat Tel Aviv nari, Israel nari ku Turki 2 jam. Kuala Namu Jakarta. 2000 tahun si lewat. Bagenda mengikirim orang tuana Paulus Singuda lah lebih umur 16 tahun. Sebab menurut Taurat, anak Taurat bar misbah umur 12-13 tahun. Bagaimana engkau ikirim orang tuana ia ku Jerusalem, Tarsus nari. Makanya mungkin 3 kali ya ganti kapal erdalan ke arah deleng-deleng. Sehme ia ku Jerusalem. Jadi Paulus iukurkan bapana jana pas ia pelit keinginan guna pelajari agama Yahudi. Ras uga kelengna Athena ajaran agama Yahudi padan sindeka.
Adi sidah enda merbahanca Saulus ganas nangdangi berita Injil. Engkai maka bagi sebab naman kala Israel ayat firman Tuhan si paling penting Ulangan pasal 6. Shema Israel. O Israel, Tuhan dibatasi sada engenca di batanta. Ulangan 6 ayat 4-5. Jadi ulangan 6-4-5 dibatandai sada ngenca lalit si deban. Allah itu Esa. Oh Israel, begikenlah Tuhan si sada engenca di batanta. Asum kala Kristen resaksi Yesus Tuhan je meluam darah Saulus. Okai. Ban seluruh geluhna anggo indes kena bela agamana ajar nini bulangna eme Tuhan si sada engenca Tuhan. Asum sindai kala Kristen ngaku Yesus Tuhan. Gua enda. Enggo gas-gasina agamaku. Enggo ilasam kena berita pustakaku. Lanai hargaina kini teken nini bulang kami Abraham. Lanai hargaina kai si tersurat bastorat maka Tuhan dibata ngenca dibata sada ngenca enda merbahanca Paulus ngamuk asum katakan Yesus Tuhan. Jadi Paulus darahna Yahudi, latar belakangna bas agama-agama Yahudi, pendidikanna ipengaruhi Helenistik istilahna, kebudayaan Yunani, cara pikir Yunani, bahasa Yunani, sastra Yunani. Tapi kebangsaan Romawi. Iya. Endama latar belakang darahna agamana pendidikanna. Jadi Paulus ia tumbuh dewasa enda menjadi sada tujuanna kai istilahna ya adina enggo kujebanna geluhna tujuan geluhna lika istilahna lupa aku adinggo kujet tuhu si ndesken geluhta tujuan geluhta kai istilahna apa di umpamana kalak si suka seni nggo untuk seni bana geluhna kai istilahna lika istilahna kalak si suka umpamana olahraga nggo kuje bana tujuan geluhna kuje keri kena geluhna endam Paulus
ku agama jahudindama kri kena geluhna. Makana sinin tisi ibas sada Timotius pasal sada ayat 10 telu. Endama latar belakang Paulus makana kerasia. Uganina sada Timotius pasal sada ayat 10 telu. Sekala kamu gesa. Amina penai kecekulaki ia, kusiksa, ini kugomang-gombani, tapi kuah hati di batang aku. Sebab paksa sienai lang aku terima Yesus Kristus, janganlah aku angka kais kebahan. Iya. Bahasa Karo agak lunak. Bahasa Indonesia, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas. Ganas iya. Laya segan-segan nangkap kalak, menyeret kalak, munuh kalak. Adilit di bata, di luar di bata Israel. Memanglah boleh di bata, di luar di bata Israel. Tapi man Paulus di bata lebih sada pribadi enggo penghujatan. Jadi donienda genduari tolakna kini di bataan Yesus Kristus enda mengertilah kita. Dan bagi kin umumna agama, bagi umumna cara pikir manusia. Maka Paulus pe ganas ia ban bas perukuranna arkiteken ulangan 6 ayat 4-5 di bata sada ngenca man bana sada pribadi ngenca. Memang man banta pe di bata sada tapi lah sada pribadi lit bapa lit anak lit kesah si badia. Jadi endama latar belakangna maka ia ganas. Iya. Gundari langsung saja kita masuk ku sada Korinti pasal 4. Ya, uga papekam cocokan ngekak ndulalap eksposisi entah pe eksegese. Engkai makana enda si buat ogenta banjenda lit 2 kali katakan Paulus, relajarlah ibas kami nari, usihlah aku. Malahan 3 kali pasal 11 pekari katakan usihlah aku. Jadi selain Tuhan Yesus si man usih henta, bacika si usih kalak si ngusih Tuhan Yesus. Jadi jenda Paulus, usihlah aku, relajarlah bas kami nari nina, arkitekan ia sendiri pengusih ras relajar bas Tuhan Yesus nari. Jadi banci katakan Paulus jadi saksi si ngusih Tuhan Yesus. Makana perlu kasih idah si tandai saksi si ngusih Tuhan Yesus. Teladan si meneladani Tuhan Yesus. Sebab ninta maun entah pe kita tertipu kegelapan dai lo terusih Tuhan Yesus. Lihat saksi na Paulus pangatakan usihlah aku bagi aku ngusih Kristus. Berarti banci si usih. Si pemena lebih si oge
1 Korintus pasal 4 ayat 6. Ras-ras kita ngogesa 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sada 2 ya. Krina singgo ku katakan senina mekap karena aku ras Polos. Tujuanku mekap gelak erlajar kam ibas maka ula ilanggarndu batas-batas si tersurat di ibas pustaka si badia. Megela ula meganjang ukurndu. Jenari iangkatndu sekala tapi iperjakndu si deban. Ya, jenda Paulus ngatakan tujuanku mekap gelak erlajar kam ibas kami. Makana salah sada tujuan sada Korinti isuratkan gelahna terdidik perpulungan Korinti. Perpulungan Korinti lid penakitna banding-bandingkan hamba Tuhan alu pekitik nasada peganjang nasada. Enda lah sueras perukuran di bata. Makana ijenda katakan Paulus erlajarlah. Sebabna Paulus bagi Apolos labu pernah katakan apa ia lebih hebat lang. Si peduakan si ogeka ayat 16 sada Korinti 4 enda ayat 16 ras-ras kita ngogesa sada 2 ya. Usihlah aku, teladanilah aku. Pasal 10 sada ayat sada. Jadi banci bas keadaan si lasiteh uga kita bertindak banci sinin acuan na istilahna uga Paulus menghadapi sa. Arkitekan Paulus pengikutkan Kristus. Jadi banci sinin Kristus bacika sinin kala sing ikutkan Kristus bagi Paulus. Sioge sada Korinti pasal 10 sada ayat sada 2 ya. Usirlah dari aku bagi aku pengusik Kristus. Kai silang kandu. Kira-kira uga bahan na tendu. Kai perbebendu. Uga Paulus menghadapi perbeben ya si usi. Contohnya kai kamsi bengong. Galah ku banenda tendu. Loli dari. Maksud Paulus ndai. Usih aku bagi aku ngusih Kristus. Adilit kari tendu turiken si cubakan sinin kai Paulus enda manusikan uga iya. Sada Korinti pasal 4 ndai. Jadi enda sekalian erlajar kita uga ngoge pustaka. Ngoge pustaka nda labo sada Taurat si harus sioge kencabage nggo siakap sailang. Pustaka nda enda surat bas di batanari sing rana man banta guna jaba penungkunan silit bas pusuhta guna memperlengkapi kita bertumbuh secara rohani
Bagi pe gelah tole si tandai Kristus. Jadi ngoge pustaka dai lidje penungkunan. Makana si munculkan penungkunan si ngolid si tuhuna tersungkun bas pusuhta. Umpamana sada Korinti pasal 4 ayat sada. Nina Paulus harus min iakuindu maka kami enda mekap suruh-suruhan Kristus. Dengan pengurus erta-erta Tuhan. Sir tanggung jawab karena rahasia dibata. Memang adina lambu waktu ta ngoge baji sioge saja. Tapi paling tidak lid turah penungkunan bas pusuhta. Sebab turah penungkunan enda mepintu ibabai kesah dibata kita terbagasan guna ngantusi kebenaran dibata. Maka alu pimpinan Tuhan li si bantanya jawab tiap hari minggu bas tanya jawab dah langsung ku inti masalah umat Tuhan dai. Bagi penggon darat si tersungkun-sungkun bas pusuhna. Bagi kamu bas kita ngoge pustaka. Li si tersungkun bas pusuhta sanga sioge. Umpamana ayat sadada harus min yakuindu maka kami enda mekap suruh-suruhan Kristus. Mungkin jenda lengali penungkunan dengan pengurus erta-erta Tuhan. Enda mungkin lid penungkunan ka erta Tuhan. Sir tanggung jawab karena rahasia dibata. Erta-erta Tuhan dai rahasia dibata. Rahasia enda ibunikan entalang. Meherga bagi maka ban Paulus bahasa si gampang kita mengerti. Adi sudu bunyi kendukang mas apa galangan sudu asam mas merga mas ndai erta-erta enda merahasia di batandai. Roma 16 ayat 25. Siogentisik. Bas pemuda pe enggo bas pe bagenda enggo kecubakan bagenda. Kelahna pemuda kita pe mulai si munculkan penungkunan bas kita ngoge. Gelahna sidat sada lagi ya kebenaran di batandang rana manbanta. Uganina ibas Roma 16 ayat 25. Roma 16 ayat 25 kini gundai uema. Kaini naje rahasia memberita karena Yesus Kristus dengan ributkan tangkasna rahasia si terbudi nai-nai. Iya. Nina ayat 25 dai Pujin mandi bata singasup peteguh kam ibas kini teken rikutkan berita si menghuli si kuberitakan
berita karena Yesus Kristus rikut kentangkasna rahasia si terbuni nai nari. Jadi rahasia si terbuni dai berita si menghuli si beritakan Paulus karena Yesus Kristus. Ulah kam dukrina jelma meteksa entah pe asal kalak Kristen tekna berita Injil karena Yesus Kristus. Enda rahasia. Adi rahasia terbuni isina. Yesus ni kalak. Sering eras Yesus ku tendu lengah tentu. Injil ni kalak. Balik kak Injil kami tendu ka. Rahasia jenda terbuni. Makana perlu kesaksi badia. Endama nina Paulus ndai. Kami suruh-suruhan Tuhan selaku pengurus erta-erta rahasia. Kita ngadi setengah 12 6 menit nari si mulihkan kita ku Roma ku 1 Korinti pasal 4 ndai. Jadi adilna lid penungkunan bas kini tekendu pancinindu uga Paulus menghadapi sadenda. Ayat 2 nina sekala pengurus harus tridah maka ia kalak si terteki kap. Terteki jenda keleng tena rahasia ndai. La isleweng kena isi rahasia ndai. Setia iaman berita rahasia ndai. Berita Injil karena Yesus Kristus. Endamu perlu si perdiatekan uga Paulus menghadapi Paulus menghadapi perpulungan. Nina ayat 2 sekala pengurus harus tridah maka ia kalak si terteki kam. Terteki jenda setia. Setia ibas kata perbahanan la urakina la lebihina. Enda mesilaban silang ibas sekala pengurus. Jadilah saja jenda Paulus tapi pengurus. Enda gundari majelis gereja. Perlu kepe si jaga kemurnian Injil nda rahasia ndai. Si debanaka ajari Paulus ka kita ayat 3 soal kitik ngaku akap adi aku ipriksa andu entah ya dili kalak si deban ipriksa jenda ihakimi. Paulus lah terpengaruh kai ning kalak laya tawar hati. Bagenda kepeken makana banci kita jadi pengurus singgelem rahasia. Lah kita terlalu peduli. Lang sitik-sitik lit kange. Peduli kita uga ningkala. Tapi labo gelarna sukat-sukat. Jana aku cine pe labo ku periksa bangku. Enda gua kan ninduka. Terlalu peka kita man kesalahan ta. Enda pela kabanci kita ngelayani Tuhan. Ertina jenda ula karena kurang tahu rusur sinin. Bagepe ula karena kurang teman ta. Endam jenda. Lang kita labo min sinin kurang teman ta. Tahu kakak mana begini jendelit 2 bahayana kita pekaringgo buesa
sinin kurang ta. Bela buka dere. Nina Paulus cendayan pada sebab bersih pusu pratenku. Endang penting bersih pusu pratendai. Adi karena sempurna, labu kita sempurna. Adi karena lid kurang ta, labu mantak ta kene. Sebab na enda banci ipake kegelapan dagunan rang kita, lana kita panggu apa pe? Makana Paulus cenda ajarina perpulungan, ula menghakimi, aku pelaku hakimi. Ini penting. Ini ada ayat telu. Soal kita ngakuaka badi aku ipriksadu entah ia dili kala sideban. Soal kita, lit tapi kita. Katakan lit ngaku kurang na akap kala, tapi sitik ninta sada dua ya. Lit kurang na aku akap kala, tapi sitik galang pekat na kurang na di sitik ngaku akap sada dua ya. Oh, begini na Paulus. Jadi na labo masalah kai peningkala adi sitik ngaku akap. Adi balik uga. Jenda kita talukan si gelap ndai. Galang gia tuduhan kala adi siting ngaku akap. Setan dalicik kakal nina ka bagenda enam kam la terajar. Ngupi galang akap kala. Kitik adu lah hebat setan mah. Hebat dah dilalit kata di bata. Makana waktu Tuhan Yesus icubai, darat kata di bata man bana. Apa ikan dulu lebih rohani? Lindai kala, buat tuduhan man bana serangan basi yang ngikutkan Tuhan. Lah dia ten HP, soal kiti akapna. Asangken kala miskel bukana corongna, krinana tama kena kupusuhna. Kai protes kala ndai. Menurut doa apa isi rohani? Pancing siakap endang si rohani ma perdati kena. Lang si rohani soal kiti akapna. Sekali naria bue gia pandangan kala hadina sitik ngaku akap. Sada dua ya. Lo dalih pandang dupe aku nak soal kitik ngaku akap sada dua ya. Kitik ngaku enda mengajari Paulus kita. Sitik ngandai tapi bagas juga. Enda labo bas Tuhan nari. Enda mah sederhana tempat, tapi enda seisuratkan pustaka. Iya. Memang loka banci si pandangi kala. Galang pe pemandangan kue tak dukin. Man bandu kitik saja ban. Elah kau ada bagi. Adik kita pandang kala. Okay. Soal kitik min siaka. Jadi labo ertina lasi perdiatikan. Adi nandai umpamana mesersa. Pancing si bagikan kukurangi cinana teta. Tapi lah banci mesersa ni nako. Mesersa.
Ngokak kita cilaka. Jadi sioge sekali nari ayat telu ya. Sada dua ya. Soal kitik ngekuakap. Sila ikut perbulangan nakari serumah bagainingan ya. Soal kitik ngekuakap pandang dupa aku. Engkai nina. Bagini na Paulus ningan ya. Enda latihan. Latihan nang ikutkan Tuhan. Sekolah dia malik bagi latihan nina. Ayat 4. Sebab bersih pusu pratenku. Tapi labo ngatakan sama maka aku lar salah. Tuhan ngepagi meriksa aku. Sadarkah nge Paulus labo ya sempurna. Tapi lapa diatna kala andai jatuhkan hukuman penghakiman manbana Tuhan ngepagi. Selanjutnya ninaka ayat 5, maka ulah biasakan ngukum kala ope dengan sepaksana. Kepeken menghakimi ndai seriras menghukum. Maka ngatakan kurang cina nandai perlu ia bahasa transisi gelaula jadi penghakiman. Gundari motor ngolit metik, kereta lit metik. Entah cocok kap kalak, entah lang. Tapi aku pasen ku agak biar silit persneling manualna. Engkai ban serin ras ukur jelma. Ukur jelma ngerana kam bandu metik otomatis baca pingsan. Perlu lit kelosna. Kelosatan dukin. Kelosia netral ya lebih. Bagaimana teman? Oh, menetral ya lebih mah. Lo baca gigi 4 taman ku giatre. Perlu ya lit kelos netral. Enda menjelma. Enda majelma. Jadi manusia ndai lit jiwana ukurna perasanna surah-surana enda basro. Enda perlu kita mengerti. Makana Paulus ibana transisina. Aku nina lebih. Dung nareh nina ulah biasakan. Reh ya lembat ulah biasakan. Nina mis pinter kak ndu. Gua kak ndu jumpa ya ras kam kak. Ulah biasakan bagi nina. Baca gua kak ndu kira-kira. Kakin kau tamu anak ni tama. Biasa kenduka bagi nina. Lang janari kam dahai nina. Dorong umpamana mbuet. Enggo tasak lagi. Man kita rumah ndu. Pancing karimane lo surung. Sebabna lo ndalit kai pedat umpamana. Tapi lit transisi na lit kopling ni na kelos. Enda cara Paulus negor perpulungan Korinti. Makana kala si terampil maba mobil lametik penumpang dah duduk enak iya latak nanggo gigi 3 lang dia bacing entah kala nggo kaku 2 nggo kaku gigi sebenarnya terantukan ngemana tapi pengemudi si baik lah bagi latak kala nggo lari 130 bagi. Endam kita ngerana nggo seh
pasti maksudkan kita lah terantukan kala. Enda cara Paulus nurikan kebenaran man perpulungan Korinti si tuhuna tegoran man perpulungan Korinti. Tapi lah terasa kelia aku nina Paulus. Kam genda ma Paulus ngakap duma. Ma bagenda ma. Kam duka perpulungan Korinti ma. Kam ngasitu ku. Tapi manlit kelosna latah ndu tapi kesasi badia pakai nakari. Enda masih ajari Paulus kita. Adi manjelma ulaban metik nak ning sebagai. Kam silar biasa kereta latan. Adi metik gas saja bagi. Jelma lah derek bagi. Lit ia transisi netral maka banci siturikan kaindai si ate Tuhan siturikan manbang endama siti si idah kegeluhan Paulus si idah ka uga ia nurikan kebenaran man perpulungan Korinti. Malah kam terantuk jendai lang tapi bahanci teta. Endam kita perlu ras-ras erlaja. Makanya selain kebenaran firman Tuhan, waktu kita ngoge si ingat si nurat kensa. Uga nginda bana nurat kensa. Uga bana menangani permasalahan-permasalahan. Ada menurut aku bagi, tapi menurut ia bagi ia sidem kesasi badia enda kata dibata. Kepekan lid pe pandangan kalak man banta, labo kepekan perlu siakap berat deh. Soal kiti. Ingat dukang sinda pandang dupe aku. Soal kitik ni kuakak. Malah naik kari kita rumah ras anak jabuta gua gelarna. Nggak biasa lah siakap. Bagai tanari. Adina soal kitik nina Paulus. Enda meilatih. Sekari engkau terbiasa. Pandang kalak aku. Paulus soal kitik nge akapna. Rendai kita